voudrais vous donner un témoignage Pero quiero daros un testimonio que je chéris particulièrement. que me gusta muchísimo, especialmente. C'est une histoire qui s'est passée à Quito, en Équateur, en 84. Es una historia que sucedió en la capital de Ecuador, en Quito, en el 1984. Là-bas, il y avait un Carmel qui périclitait parce que les sœurs étaient peu nombreuses et âgées, elles étaient prêtes à fermer le Carmel. Allí había un Carmelo que estaba en decadencia y porque las hermanas eran pocas y de elevada y de mucha edad, muy mayores. Et alors, une sœur qui était d'une communauté voisine, les Dorothea, est venue voir la supérieure un jour. Como ese convento no estaba lejos del convento de las Doroteas, una hermana Dorotea un día fue a visitar a la superiora de ese Carmelo. Et elle lui dit, demain je pars à Medjugorje. Y le dijo, mañana me voy a Medjugorje. Ah, dit la supérieure, super. Tu vas demander à la Sainte Vierge, à travers un voyant, de nous envoyer des vocations. Y entonces la superiora de las carmelitas dice, uy, qué bien, estupendo. Dice, cuando vayas a Medjugorje, le pides a la Virgen que nos envíe vocaciones. Ça faisait très longtemps qu'elles n'avaient aucune vocation. Hacía mucho tiempo que no habían tenido ninguna vocación. Alors la sœur va à Medjugorje et elle a pu assister à une apparition publique. Entonces la hermana esa de las Doroteas fue a Medjugorje y pudo asistir a una aparición pública. Et à la fin de l'apparition, les voyants ont partagé avec les participants ce que la Vierge avait dit. Y al final de la aparición, como suelen hacer los que ven a la Virgen, los videntes, compartieron con los que estaban allí presentes el mensaje que la Virgen les había dado. Écoutez bien ce message parce que c'est vraiment la réponse. Escuchad muy bien este mensaje porque contiene la respuesta. Je prendrai soin moi-même de toutes les communautés qui prieront chaque jour ensemble les 3 parties du rosaire. La Virgen dijo, yo misma personalmente me ocuparé de todas las comunidades que recen juntas las 3 partes del rosario. Ensemble, oui. Juntas. Ensemble, oui. Chaque jour, c'est ça. Cada día, perdona. Es que la frase era muy larga. Elle a ajouté, Y añadió, je choisirai moi-même leur vocation. y yo misma les elegiré sus vocaciones. Magnifique réponse, inattendue. Es una respuesta que la hermana esta ni siquiera se la esperaba tan clarita. Quand la supérieure du Carmel a entendu cette parole de Marie, Cuando volvió y le contó esto a la superiora del Carmelo y lo escuchó, elle a été impressionnée, elle a décidé de changer un peu l'horaire de la communauté pour vivre cette parole. se quedó impresionada y entonces decidió cambiar un poquito los horarios de la comunidad para que les cupiera el poder rezar las 3 partes del rosario todos los días. Alors, elles priaient ensemble, soit en faisant les hosties, soit à la chapelle. Estas monjas rezaban juntas y ya sea en la capilla o ya sea haciendo formas, porque se dedicaban a hacer formas para subsistir. Et alors évidemment, au bout de 2 mois, il y a une jeune fille qui a sonné à la porte. Y evidentemente al cabo de 2 meses una joven les llamó a la puerta Elle avait la vocation. y dijo que quería ser carmelita, tenía vocación. Alors elle est rentrée dans ce Carmel, Y entonces entró en el Carmelo et puis après une deuxième, y al cabo de un tiempo una segunda, une troisième, una tercera, une quatrième, una cuarta, une cinquième, una une quinta, sixième, una sexta, septième, séptima. etc. En quelques années, Y en algunos años, en unos poquitos años, elles ont dépassé le nombre de 21. sobrepasaron el número de 21. Ya sabéis que en el Carmelo están 21 monjas y si no, se dice que están en sobrenúmero. Si no lo sabíais, los Carmelos están pensados para que haya 21 monjas y aquellas sobrepasaron ese número. Alors elles ont dû faire une fondation, elles ont fait une fondation en fait à Santo Domingo qui est aussi Entonces, como sobraban monjas, pues tuvieron que fundar otro Carmelo en Équateur. y lo formaron en el mismo país, en Ecuador, en una ciudad que se llama Santo Domingo. Santo Domingo. No la isla de Santo Domingo, sino el mismo Ecuador. Voilà. Alors en fait, à Santo Domingo, les sœurs ont évidemment gardé cette tradition de prier ensemble chaque jour les 3 parties du rosaire. Y esa nueva comunidad también conservaron esa tradición, que se había convertido ella en una tradición de rezar juntas todos los días las 3 partes del rosario. Et évidemment, au bout de quelques années, elles ont dépassé le nombre de 21. Y naturalmente, al cabo de unos años también estaban otra vez en sobrenúmero. Había más vocaciones de las que cabían en el Carmelo.
Donc il y a quelques années, elles ont fait une troisième... Y unos años después hicieron una tercera fundación. Elles ont été à Panama. Y entonces fundaron un Carmelo en Panamá. Et à Panama, ça se remplit aussi. Y en Panamá también se está llenando. Et la sœur, c'était en Israël, la sœur qui m'a raconté cette histoire avec le nom de toutes les supérieures, toutes les preuves et tout. La carmelita que le contó esta historia, y la carmelita lo tenía todo escrito y con declaraciones de las superioras y todo. Elle m'a dit, moi je suis un fruit de la fondation de Santo Domingo, c'est là que j'ai connu le Carmel. Y le dijo, yo soy fruto de esa segunda fundación en la ciudad de Santo Domingo, porque allí es donde yo entré al Carmelo. Alors, avis aux amateurs. Así que aviso para navegantes. Il faut faire connaître ce témoignage parce qu'il est magnifique. Es bueno que hagamos conocer este testimonio a todas las amigas que tengamos religiosas o religiosos para que puedan llenarse sus monasterios. Voilà. Alors le couvent le couvent des Clarisses qui était aussi à Quito et qui avait aussi un grand problème le même, des sœurs trop âgées, peu nombreuses y prêtes à fermer. En la misma ciudad de Quito también había un convento de clarisas que también tenían los mismos problemas, falta de vocaciones y hermanas muy mayores. Alors quand elles ont vu les fruits du rosaire chez le Carmel, elles se sont dit, oh là, on va faire pareil. Cuando estas clarisas vieron el fruto que había tenido el rosario en el Carmelo, dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Et donc ça a complètement refleuri. Y eso ha hecho que ese convento de clarisas volviera otra vez a florecer. Et je suis sûre qu'avec la diffusion de ce message, de ce témoignage, il y a encore beaucoup de communautés qui vont refleurir. Y estoy segura de que con este mensaje de la Virgen que os estoy dando, seguramente muchísimas comunidades volverán a florecer. Parce que en priant le rosaire vraiment avec Marie, porque rezando el rosario de verdad con María, c'est Jésus qui vient s'implanter dans nos cœurs. Es Jesús el que viene a implantarse en nuestros corazones. Et c'est ça qui fait fleurir l'Église et qui fait fleurir les âmes. Y eso es lo que hace florecer a la Iglesia y hace florecer a las almas.